बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिए। आज हम गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक टकराव की कैफियत नज़र आ रही है और इसमें तीसरा फरीक हुकूमत भी है और एक ऐसा मंजरनामा हमें दिखाया जा रहा है जैसे अव्वल पाकिस्तान में सहाफ़त बिल्कुल आज़ाद नहीं है और वो यरगमाल हो चुकी है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के हाथों। और दूसरी जो बात जो की जा रही है कि वो लोग जो सहाफ़त में सच बोलना चाहते हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ तर्ज के तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। वो अबसार आलम का केस हो, वो असद तूर का केस हो या किसी और जर्नलिस्ट का केस हो या हामिद मीर का मामला हो, इन सब मामलों में हमने देखा कि बराह रास्त यानी वाक़े के ठीक 2 सेकंड के बाद फौरी तौर पे बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी इंतज़ार के इल्ज़ामात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आते हैं और कहा जाता है कि इसमें फ़ौज, उनकी एजेंसियाँ मुलव्वस हैं और उसकी फिर कोई तहकीक नहीं होती। आपको बड़ा दिलचस्प वाक़या याद है कि हामिद मीर के वाक़े के ऊपर जब हामिद मीर ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनको इस्टेब्लिशमेंट या एजेंसियों ने किया, तो हालिया एक मुलाकात जो आर्मी चीफ की और जर्नलिस्टों की हुई थी, आपने उस वाक़े की रोदात भी सुनी है, जहां आर्मी चीफ ने कहा था कि मीर साहब आप उनका नाम क्यों नहीं लेते जिन्होंने वाकई आप पे कातलाना हमला कराया, मैंगल ग्रुप बलूचिस्तान के अंदर से, उनका क्यों नहीं जिक्र करते? और अगर आप समझते हैं कि फौज उसमें मुलव्वस है तो फिर मुकदमा कीजिए, आइए कानूनी रास्ता इख्तियार कीजिए। इसी तरीके से बाकी मामलात में भी। अब मैं यहाँ किसी को कोई जिसे कहते हैं ना करैक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा कि कौन दुरुस्त है कौन गलत। कोई भी वाकया हो जाए उस वाकये की तहकीकात होनी चाहिए और बयानबाजी से पहले ज़रा स्टे करना चाहिए, तहम्मुल पैदा करना चाहिए, बुर्दबारी पैदा करनी चाहिए, जज्बातियत की बजाय अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम यह आ रहा है कि हमारी सहाफ़त में भी अब जज्बातियत का उनसर बहुत बढ़ गया और ये जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ी है और ये जो सियासी तकसीम हुई है उसमें मुख्तलिफ जर्नलिस्ट, बड़े बड़े नाम के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ धड़ेबंदियों का शिकार हुए हैं। हर सहाफ़ी के साथ उसकी जमात का लेबल उभर के सामने आ जाता है। किसी को हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट, किसी को हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट, किसी को हम एंटी जुडिशरी, किसी को हम प्रो जुडिशरी के नाम देते हैं। कोई प्रो पीटीआई है तो कोई प्रो पीएमएल है तो कोई प्रो पीपल्स पार्टी। ये जो तकसीम हुई है उससे भी सहाफ़त के जो प्रोफेशनल तकाजे हैं वो कमज़ोर हो गए। यानी अब सहाफ़त जो है और सहाफ़ी जो है वो खबर के सच्चाई से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात के दायरा कार में चल रहा है और इस अंदाज से चल रहा है कि कोई उसकी दाखिली अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है, ना अखबारात की तरफ से है ना अखबारी एसोसिएशन की तरफ से है। जो जिसके दिल में आता है वो कह देता है। एक वो उस तरह है उसके हाथ में और वो उसका इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है बेदरेख तरीके से, जो कुछ उसके दिल में आता है वो समझता है कि बस यही सच है। और फिर तनकीद और तज़हीक के पहलू में भी जो नुमाया फ़र्क है उसको कोई समझने के लिए तैयार नहीं। आप तनकीद कीजिए लेकिन तज़हीक का जो पहलू है वो बड़ा ख़तरनाक है। और फिर इदारों के बारे में अगर आपको शिकायत हैं तो उसका भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए उसकी बातचीत करने का। ये जो सियासी जलसों की ज़बान है, ये जो जज्बातियत पे मबनी ज़बान है, ये जो इल्ज़ाम तराशियों की ज़बान है, अगर इसको इन्वेस्टिगेट करें तो फिर उस पर कोई बात हो सकती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले ही हम जो पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश करते हैं उससे कोई सहाफ़त और सहाफ़ियों की खिदमत नहीं हो रही। और मैं हमेशा से कहता हूं कि वो सहाफ़ी जो सहाफ़त के प्लेटफॉर्म को बतौर सियासतदान इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनके सियासी एजेंडे हैं, उनकी पॉलिटिकल अज़ाइम हैं, उनके बारे में भी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि ये किसका एजेंडा है। और देखिए हमारे यहाँ ये कहना कि कोई रियासत कोई शफाफ होती है, कोई नहीं कहना। बहुत से मसाइल हैं उसके अंदर, लेकिन उन मसाइल को डील करने का तरीक़ाकार कम अज़ कम अहले सहाफ़त के पास तो होना चाहिए। और वो क्या है? वो है मुकालमे का अंदाज, बातचीत का अंदाज, तनाज़ात को इस अंदाज से डिस्कस किया जाए कि वो रेजोल्यूशन की तरफ जाए
اور ہمیں پارٹ آف دا پرابلم بننے کی بجائے پارٹ آف دا سولوشن بننا ہے، اور اس میں صحافتی تنظیموں کا رول بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحافتی تنظیمیں پیچھے رہ گئی ہیں، اور صحافی جو ہے وہ انڈیویجول سطح پہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ صحافت پہ بھی بھاری ہو گئے ہیں، وہ صحافتی تنظیموں پہ بھی بھاری ہو گئے ہیں، وہ اپنے اداروں پر بھی بھاری ہو گئے ہیں، اور ان کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ بڑا گناہ بن گیا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے، مثال کے طور پہ اگر کسی صحافی پہ تشدد ہوتا ہے تو وہ تو بہت برا فعل ہے، کوئی اس کی حمایت نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تشدد ریاست کے اداروں کی طرف سے ہو، حکومت کی طرف سے ہو، تو وہ اور زیادہ قابل گرفت ہے، کیونکہ سچائی کو روکنے کے لیے طاقت کے ذریعے اس کی کوئی حمایت نہیں کرے گا، اور نہ کرنی چاہیے۔ لیکن یہ سب باتیں جو ہیں تحقیق کے ساتھ جڑی ہوئی، ٹھہراؤ کے ساتھ جڑی ہوئی، تحمل کے ساتھ جڑی ہوئی، جذباتیت کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی۔ تو میں اس لیے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی صحافت کے اندر بھی ان افراد کو جو صحافت کے پلیٹ فارم کو اپنے اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کی سر کو بھی کرنی، ان پر نظر رکھنی ہوگی کہ وہ اپنے ضرور سیاسی عزائم رکھتے ہیں تو جائیے سیاسی جماعتوں کو جوائن کیجیے، سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے سیاست کیجیے۔ صحافت جو ہے وہ ایک بطور صحافی جو پروفیشنلزم کے تقاضے ہیں ان کے مطابق چلانے کی کوشش کیجیے۔ اچھا، پھر یہ کہنا کہ ہمارے ہاں صحافت یرغمال ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیے جس قسم کی گفتگو پاکستان کے اندر صحافت یا میڈیا کے اندر ہو رہی ہے، جس قسم کا لان تان، جس قسم کی حکومت پہ بیشنگ ہوتی ہے، جس قسم کی اداروں پر بیشنگ ہوتی ہے، اور پھر جس قسم کا سوشل میڈیا کا جو کلائمیکس ہے، اتنی آزادی تو ہمارے پاس ہے، ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم پر پابندیاں ہیں، یہ گفتگو بھی اسی پابندی کے اندر کیسے کر لیتے ہیں، کیسے ہو رہی ہیں۔ اس لیے بات اتنی سادی نہیں ہے جتنی سادہ انداز میں بنا کر ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس میں نے جیسے کہا کہ کچھ پولیٹیکل عزائم ہیں کسی کے، جو صحافیوں کو استعمال کر رہے ہیں، جو صحافت کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی لڑائی میں شدت پیدا کرنے کے لیے، وہ سامنے آنی چاہیے۔ اور یہ رائٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگتا ہے تو یہ ان کی پہلی ضرورت ہونی چاہیے کہ ایک شفاف تحقیقات کے ذریعے معاملات کو آگے لے کے آئیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، پتہ چلے کون کہاں ملوث ہے، اور اگر یہ الزامات سچے ہیں تو ان کے اندر جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، اور اگر یہ الزامات جھوٹے ہیں تو پھر جھوٹے الزام لگانے والوں کے بھی خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور یہی بات پھر میڈیا سے وابستہ بڑی تنظیموں اور بڑے اداروں اور مالکان کو بھی سوچنی ہوگی کہ جو لوگ آپ کے پلیٹ فارم کو ایک انڈیویجول ایجنڈے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے۔ ہمیں نہ دکھائیں، لوگوں کو دکھائیں شواہد، لیکن اگر اسد طور پر ان کے بقول اسٹیبلشمنٹ نے حملہ کیا ہے، ابصار عالم پر اسٹیبلشمنٹ نے حملہ کیا ہے، تو وہ شواہد کم از کم اپنے میڈیا مالکان کو ہی دکھا دیں۔